नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ 27 अक्टोबर 2023 मसीहा। आज भिडियो जानिबा 31 गोटी यात्रापाटी केउं स्थान तार केउं सुपरहिट नाटक मंचस्थ करने जाउछि। तो दर्शक बंधु ता पूर्व एक अनुरोध करी जदि आप एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो तुरंत सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखे थी बेल आइकन दबे ऑल उपर क्लिक करूँ जहाँफल यात्रार टिकी निकी सठिक डेली अपडेट आपण पाखे पहुँची पार। तो दर्शक बंधु चलते बेसी डेरी नक आज संपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करवा। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य आज तृतीय रजनी स्थान राजकनिका केन्द्रापड़ा। आज नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा स्वप्न महल आज तृतीय रजनी स्थान अस्तरंग पुरी। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक केते कांदी बुरे गौर दास। यात्रा राजनंदिनी दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कुआखिया जाजपुर। आजिर सुपरहिट नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी आज द्वितीय रजनी स्थान झिलापल्ली झारसुगुड़ा। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक बंधु बांधी दुख साथी रे। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान डेरंग एनटीपीसी अनुगुल। आजिर नाटक लुह धोईदेला ओठर हस। अपेरा साई सम्राट आज द्वितीय रजनी स्थान खुआड़ राईबुणिया जलेश्वर बालेश्वर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक ये केमितिका प्रतारणा। यात्रा आकाश गंगा आज तृतीय रजनी स्थान प्रीतिपुर जाजपुर टाउन। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक आकाशर लुह गंगार कोह। यात्रा स्वर्ण महल दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पहंगा नियाली कटक। आजिर नुआ नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर। यात्रा तारिणी गणनाट्य दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान सुलियापदा मयूरभंज। आजिर नाटक काली कनियार कला सिंदूर। यात्रा गौरी गणनाट्य दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बासंती पड़िया पीरहाट भद्रक। आजिर नाटक लागिला रे प्रीति रंग लागिला। यात्रा इंद्र भुवन आज द्वितीय रजनी स्थान कुचेई बारिपदा मयूरभंज। आजिर सुपरहिट नाटक लुहरे धोईबी कलंक दाग। यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कलम देवगढ़। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक गांधी भूमिका रे कन्हई दास। अपेरा सूर्य मंदिर दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान टाटा माइन्स जाजपुर। आजिर नाटक मायाबिनी मौसुमी। यात्रा रंग महल दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान बड़साही मयूरभंज। आजिर सुपरहिट नाटक जह्नरे तोलिबी घर। यात्रा राजधानी अपेरा दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान डुंगुरी बरगड़। आजिर सुपरहिट नाटक मु एठी तमे कौठी। अपेरा अशोक सम्राट दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान शंखचिला हाटपड़िया जाजपुर। आजिर नाटक सबु लुह सरीगला परे।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କନିକା ବେଲପାହାଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଇତିଘର ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁର ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀର ସିନ୍ଦୁର ଅନେକ ଦୂର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଇଟିଘର ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ନିଝୁମ ରାତିର ନିଶା ମୋ ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଦିନ ସରୁନି କି ଲୁହ ସରୁନି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନୂଆପାଟଣା ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି। ଯାତ୍ରା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେତନାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଏ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଜାର ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଶିମୁଳିଆ ହାଟପଡ଼ିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଛି ଶୁଭ ରାତିରେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଅଁରା ବାଂଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନୂଆବେଢ଼ା ରରୁଆଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥୀର ଦୋଷ। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବିଶିପାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଟିକିନିକି ସଠିକ୍ ଖବର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।